ओम साईराम जय जगन्नाथ। मु रिलु डेली लाइफ को आपण स्वागत करुच्ची। आपण मैंने केमती भल अच्छा ना आशा कर समस्त भल थे और खुशी थे। चलते मुझे रोसे स्टार्ट कली आज ब्लॉग स्टार्टिंग कली आ रोसे आरंभ करदे डाली बसईदे ये कखारू आलू आज भजा हम। कखारू गोटे बड़ कखारू आम बाबू नहीं जाइए सब डालमा कर चिड़ी मारुची बाबू कखारू आलू भजा खाई भल पाने तो कखारू आलू भाजीदे आठ डाली लुण हल्दी पकई डाली बसईदे डाली बसईदे भात कर सारे आठ बैगण भाजी टे बची डाली चल कखारू आलू भाजीदे देदेदे पियाज देवा गाड़ी तले आज गुरुवार मार्केट लगी गाड़ी जोरसोर आवाज आउथ रोड पाखिया घर कौन कर कमेंट करिए सब्सक्राइब करिए जमा काटी कखारू आलू भाजा करदे। कखारू आलू भजा भल लगे भजा हो गला डाली बेसी ना डाली तड़का लगेदे आई बैगण भेंडी आ गोटा भाजी चकटा चकटी टे भर्ता करदे पियाज फियाज पकई आज कम चलदे नवरात्रि 9 दिन तो आम तो प्राय घर अधिकांश टाइम सादा हुए आ गुजरात एरिया रोचे तो आईष तो एत हुए ना नवरात्रि राउत सादा कखारू आलू भजा होगला आई डाली करदे डाली तड़का लगेदे डाली डाली हो जाए पूरा 2टा 3टा सीट डाली सीझ जाए डाली बसाद भजा हो गला कखारू को जी घोड़े देले से पूरा अधिका सीझीगला कखारू भजा मस्त देखा कखाटा भल देखा तड़का देदे आज बाप छ 3 जना घरे अच्छा गोटे डाली रेडी भात हो जाए भजा भर्ता करदे बही टे चुड़दे बाबू अच्छा पूरा फुल खाया बनवा कखारू होगला अधिका टे सीझीगला कखारू तार बंद करदे भजा आज तो गुरुवार पोड़ापोड़ी हेनी एमती भाजीदे भाजी दे भर्ता करवा भाजी भर्ता कले भल लगे जो प्रकार करवा भजा हो गला भेंडी भेंडी बैगण टमाटो को भाजी दे आज गुरुवार पोड़ापोड़ी हेनी या भाजी भर्ता करदे भाजी भर्ता कले भल लगे कंचा लंका 2टा पकेवा चलते कंचा लंका फ्रिज खोजा अच्छी कंचा लंका शुखिला लंका तो पोड़ा हेनी कंचा लंका हेल्ले आम फ्रिज देख पूरा भरा है फ्रिज कंचा लंका भाजीदे ठंडा धर जा धर आज तुम पखाड़ ही खाई भजा सब हेल्ले माने भर्ता कले माने पखाड़ देखाले भल लगे
ଏଠି ଭଜା ହେଇଗଲା, ଏଠି ଇଏ ଭଜା ହେଇଗଲା, ଡାଲି ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ବାବୁ ଆମର ଅଛନ୍ତି ଆଜି ଶୋଇଛନ୍ତି, ଟିକେ ଆରାମ କରୁଛନ୍ତି। ରୋଷେଇ ସାଇରେ ଡାକିବା, ଆଉ ଡାକିକି ଖାଇବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଆଉ ଭର୍ତ୍ତା ଫର୍ତ୍ତା ରେଡ଼ି କରିଦେବି। ପିଆଜ ଫିଆଜ କାଟିକି ରସୁଣ ପକେଇକି ଭର୍ତ୍ତା କରିଦେବା। ଟୋନ୍ ଟିକେ କମ୍ ଶୁଭୁଥିବ କାରଣ ଥଣ୍ଡା ହେଇଥିଲା। କଡ଼କଡ଼ା କରି ଭାଜିଦେବା, ଭର୍ତ୍ତା କରିବା, ଚକଡ଼ା ଦଳାଦଳି କରିକି ଖାଇନେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଚାଲ ସମସ୍ତେ ଖାଇ ବସି ଯାଇଛେ। ଏଠି ଟିକେ ଚକଡ଼ା ଚକଡ଼ି କରିଦେବା। ଆଜି ଗୁରୁବାର ଦଳାଦଳି ଆମ ସୋନୁମା ଠିକ୍ କଥା କହିଲେ, ଗୁଡ଼ିଆରେ କୁହନ୍ତି ଦଳାଦଳି। ଡାଲି, କଖାରୁ ଆଳୁ ଭଜା, ଚିପ୍ସରେ ଥିଲା 2ଟା ତରକାରୀ, ଆଉ ଏଠି ଚକଡ଼ା ଚକଡ଼ି ପୁରା ଓଡ଼ିଆ ଲୋକଙ୍କର ପୁରା ଫେମସ୍ ଖାଇବା। ଆଉ ଏ ଦଳାଦଳି ବହୁତ ଆଇଟମ୍ ବନେଇଛି। ଗୁରୁବାର ନ ହେଇଥିଲା ପୋଡ଼ାପୋଡ଼ି ହେଇଥାନ୍ତା ଟିକେ। ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା, କାଲି ପଖାଳ ଖାଇଥିଲି, ଆଜି ଆଉ ଇଚ୍ଛା ହେଲାନି ପଖାଳ ଖାଇବାକୁ ଥଣ୍ଡାରେ। ଖାଲି ବଢ଼ି ଭାଜିଥାନ୍ତି, ମନେ ନାହିଁ ବଢ଼ି ଟିକେ ଭାଜିବାକୁ। ବଢ଼ି ଭାଜି ଦେଇଥିଲେ ମସ୍ତ ଲାଗିଥାନ୍ତା। ତ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି, ଶୋଇଥିଲେ। ଘରେ ରହିଲେ ସମସ୍ତେ ଛୁଟିରେ ଅଛନ୍ତି। ଚାଲ ଖାଇ ନେବା। ଏଇ ଆଚାର ନିଅ। ଡାଲି, କେମିତି ଲାଗୁଛି ଖାଇବା କୁହ? ଅନ୍ଧାର କୁଟୁକୁଟା ହେଉଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇନେବା, ବସିଯାଇଛି ଖାଇବା। କୁଆଡ଼େ କରିନି କଖାରୁ ଭଜା ଭଲ ଲାଗୁନି? ଡର ଲାଗୁନି କାଇଁ? ମୂଷାକୁ ଡର ଲାଗେ? ମୂଷା ଡର ଲାଗିବ? ଆମ ଘରେ ମୂଷା ବୋଝେଇ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି, ଜାଲ ବସେଇ ପିଞ୍ଜରା ବସେଇଛି, ତଥାପି ବୁଡୁଛନ୍ତି। ପୁଅ କହୁଛି ପିଞ୍ଜରାକୁ ଡର ମାଡୁନି? ମୂଷା ପିଞ୍ଜରାରେ ପଡୁନାହାନ୍ତି। ମୂଷାକୁ ସବୁ ଡର ମାଡେ? ତତେ ଡର ମାଡେ ନା ମୂଷାକୁ ଡର ମାଡେ? ଆଉ ମୂଷା ଆଙ୍ଗୁଳି ଗୋଟେ ହବନି ମତେ ଡର। ଶୁଣୁଆ ପୁଅ, ଶୋଇକି ଉଠିଲେ ସକାଳେ ଆମେ 2ଟା ବେଳେ ଖାଇବା। ଖାଇ ପିଇକି ପଳେଇଲେ, ସବୁ ଏଇଠି ଅଇଁଠା ପକେଇଦେଲେ, ଯାଇକି ବସିଗଲେ ଫୋନରେ ବ୍ୟସ୍ତ। ଆଉ ଏଇ ଜେଠାଲାଲ ଚାଲିଛି ଆମର। ଇଏ କାହା ଉପରେ ଚଢୁଛୁ? ମୂଷା ଜଗିଛୁ? ମୂଷା ଆମର ଏଇଠି ପିଞ୍ଜରା ଥୁଆ ହେଇଛି, ଆମ ବିଟୁ ମୂଷା ଜଗିଛି। ଏଇଭଳିଆ କେତେବେଳେ ଯାକେ ଜଗିବୁ? 2 ଯାଏଁ ଶୋଇବୁନି, ସେଇଠି ମୂଷା ଜଗିବୁ? ଖାଇକି ବସିଗଲେ। ଚାଲ ଉଠେଇ ଆଠେଇ ଦେବା। ଖାଇ ପିଇ ଥୋଡ଼ା ଆରାମ କରିନେଇଥିଲେ। ଏଇନା ପିଲା ନାସ୍ତା କରିବେ। ଏଠି ଚାହା ବସିଯାଇଛି, ଆଉ ଏଠି ସୋନୁ ମାଙ୍କର ମ୍ୟାଗି। ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ କଥା କହିବାକୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛି, ଆଜି ନବରାତ୍ରିର ଫାଷ୍ଟ ଦିନ। ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହାପି ନବରାତ୍ରି। ଆଉ ଏଇ ବର୍ଷର ନବରାତ୍ରି ଦଶହରା ମସ୍ତ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଗାର୍ଡେନ କୁ ଯିବା, ଆଉ ମୁଁ ନାଚିବି ଗରବା, ଆଉ ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ସୋନୁ ମାଙ୍କର ଗରବା, ଆପଣମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିବେ।
ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଭୁଲିଗଲି ଦେଖିବା ପାଇଁ। କ'ଣ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଭୁଲି ଯାଇଛ ମା? ଆଜି କିଛି ମାର୍କେଟରୁ କିଣିକି ଆଣିଛି ଗରବା ପାଇଁ ହାର ନେକଲେସ୍ ଜିନିଷ, ସେୟାକୁ ଆଣିଛି ଦେଖିବାକୁ ଯେ ମୁଁ ଆଜି ଭୁଲି ଯାଇଛି। ଯାଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖେଇବି। ଓହୋ, ରଖିଦିଅ, ତମେ ପିନ୍ଧିଲେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ମାନେ ଦେଖିନେବେ। ଆଉ ଗରବା ନାଚିବାକୁ ଯିବ। ଆଉ ଏଠି 9 ଦିନ ଯାକ ନବରାତ୍ରି ଭଲସେ ଏନ୍ଜୟ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗରବା ଖେଳନ୍ତି 9 ଦିନ ଯାକ, ରାତି 9ଟାରୁ 10ଟା 11ଟା ଯାକେ। ଆଉ ଗୁଜୁରାଟରେ ତ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନବରାତ୍ରି ଗରବା ଫେମସ୍। ଆଉ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଇଛି ଏ ବର୍ଷର। ଆଉ ମ୍ୟାଗି ବନଉଛି। ଆଉ ସୋନୁ ଆମର ମ୍ୟାଗି ବନଉଛନ୍ତି। ତମେ କାହିଁକି ମନା କଲ? ସେମିତି ହୁଅନ୍ତିନି, ଭାଇ ଭଉଣୀ ଦି ଜଣଙ୍କ ବାଟି ଖାଇବ। ତମେ ଖାଇବ ମ୍ୟାଗି, ମ୍ୟାଗି ଖାଇବା ପାଇଁ ମାଡ଼ଗୋଳ। ଆମ ବିଟୁର ଚାହା ପିଇବା ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଗ୍ଲାସ୍ରେ ଭରିକି ଚା ପିଇବ। ସୋନୁ ମାର ସବୁ ମ୍ୟାଗି ଧରିକି ବଇଛି, ଭାଇକି ଦେବନି। ଆଉ ଆମର ବିସ୍କିଟ୍ ଚାହା ଖାଇନେବା ଉଡ଼େଇକି। ତା କଟୋରୀରେ ଚାହା ବିସ୍କିଟ୍ ପକେଇ ଖାଇଲେ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗେ। ମୁଁ ଖାଲି ଚା ପିଏନି, 2 ଖଣ୍ଡ ବିସ୍କିଟ୍ ବୁଡ଼େଇ ଖାଇଦେବା। ମୁଁ ଖାଇବିନି, 2 ଖଣ୍ଡ ପକେଇଦେବା ଆଉ ଖାଇନେବା। ଚାହା ଦେହରେ ବିସ୍କିଟ୍ ପକାଇଦେଲେ ବହୁତ ମିଠା ଲାଗିବ। ଖାଇଦେବା 2 ଖଣ୍ଡ। ରାତିରେ କ'ଣ ହେବ? ରୁଟି କରିଦେବା, ରୁଟି ଭଜା। ଖରାବେଳେ ତ ସବୁ ଭାତ ଖାଇଛ, ରୁଟି ଭଜା କରିଦେବା। ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ, ସେୟାର କରିଦେବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ମା କହିଦେଲୁ ଟିକେ, କେହି ଲାଇକ୍ କରୁନାହାନ୍ତି। ତମେ କହିଲେ ସମସ୍ତେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, କହିଦିଅ। ଲାଇକ୍ କରିବା, ସେୟାର କରିବା, କମେଣ୍ଟ କରିବା, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା। ସେ ଖାଇବାରେ ବିଜି। ମ୍ୟାଗି ବନେଇକି ବାପ ଝିଅ ସାଙ୍ଗ ହେଇ ଖାଇଲେ, ଆଉ ଆମ ମା ପୁଅଙ୍କୁ ଦେଲେନି ହେଲା। ଆମେ ଯିଏ ନ ଖାଇବ, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ କରୁଛୁ, ତ ସେ କାହିଁକି ଖାଉନାହାନ୍ତି? ତମେ କୁହ। ତମେ ଯେଉଁ ଫୋର୍ସ କଲ, ଆମେ ଜାଣିଲୁ ତମ ଫୋର୍ସ। ହଁ ହଁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ତମେ କେତେବେଳେ ଆମକୁ ଫୋର୍ସ କଲ, ଆମେ ଅଫୋର୍ସ ହେଇଗଲୁ, ସେ କହିବ ଆଉ ହେଲା। ତମ ବାପ ଝିଅଙ୍କୁ ପଡ଼ିଛି, ଦେଖାଅ ଦେଖାଅ, ତମେ ଦେଖାଅ, ଆମେ ଦେଖିବୁ। କେତେବେଳେ ତ ଏଇଖିଣା ତ ଖାଉଛ, ରାତିରେ କ'ଣ ଦେଖେଇବ? କେମିତି ଦେଖେଇବ ଫେରେ? ସରପ୍ରାଇଜ୍। ତମ ଟାଇମ୍ ଅଲରେଡ଼ି ଆଇଛି, ତମେ ତମ ଟାଇମ୍ କରୁଛ। ଆମ ଟାଇମ୍ ଆସିଲେ ଆମେ ଆମ ଟାଇମ୍ କରିବୁ। ଆମେ ଏଇଭଳିଆ ମା ପୁଅ ବସିକି ଖାଇବୁ, ତମକୁ ଦେବୁନୁ ହେଲା। ମା ପୁଅ ଏଠି ବସିଛୁ, ସିଏ ବାପ ଝିଅ ସେଠି ଖାଉଛନ୍ତି। ଦେଖ, ଆମେ ମା ପୁଅ କିଛି ଖାଇନୁ ସକାଳୁ, ଏତେବେଳ ହେଲାଣି ଆମେ ଏମିତି ହିଁ ବଇଛୁ। ସେ ବାପ ଝିଅ ଖାଲି ଖାଇତେ ଯାଉଛନ୍ତି, ଖାଇତେ ଯାଉଛନ୍ତି। ଟିକେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଖାଇତେ ହିଁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମେ ସକାଳୁ କିଛି ଖାଇନୁ, ପାଣି ପିଇକି ରହିଯିବି ହେଲା। ନ ଖାଉ ଯଦି ପଳେଇ ଯାଉନା ବାପ ଘରକୁ, ଭାଇ କତିକି। ये वीडियोटी मीडिया सोशल मीडिया वायरल हम, समस्ते देखिए है न। आमको खाया दौना, आ खाଇବା कथा कहला बेलू कौन बापा गति भाई गति जा। हाँ, देखु बाप झील कौ भाई भाव में मैगी चामच फोपाड़ी दे हाथ में डायरेक्ट खाइबार नागिज। देख, चामच भी गलानी, फटाफट चामच को साइड करके हाथ में बाप झील प्लेट मैगी खाईदे। आम माँ पुओ को देले। देखो आम माँ पुओ ये देखो आज्ञा, ये दी जन को गड़ से देखु देखु गड़ से देखु खाईदे। आ खाईदे प्लेट खाली करदे बाप झील दी जन। देख बाप घेरिकी गोड़ दे बसिकी झील को खुआ गड़ से देखी नि। चलो आम भी रोषेबास करूँ, मुझे रुटी भजा बनैबी, आम माँ पुओ सी भी बनैबी, तुम बाप झील बनैबी। आ तुम बाप झील जहाँ खाइब बन नब। हाँ, तुम होटेल आनी खाओ। आ तुम बाप झील जहाँ खाइब तुम बनैब, आ मु बनैबी, आम माँ पुओ खाइब। हाँ, ठीक अच्छे। तुम जहाँ खाइब बनईदेव। बिटू कौन कौच? चल आमर रुटी भजा बनईदेबू,
ଆଉ ପୁଅର 2 ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ମୋର 2 ଖଣ୍ଡ ରୁଟି ବନେଇ ଦେଇ ଖାଇଦେବୁ ଆଉ ସେ ବାପ ଝିଅ ତାଙ୍କ ଖାଇବା ଖାଇବେ। ଠିକ୍ ଅଛି ତ ତମ ବାପ ଝିଅଙ୍କ ଖାଇବା ତମେ ତମର ବୁଝିବ। ଓକେ ହଁ ଠିକ୍ ନା କୁହ କି ସବୁ କୁହ ଆମେ ଶୁଣିବୁ କୁହନ୍ତୁ। ହଁ ମୋ ପୁଅ ଆମେ ମା ପୁଅ ସୋୟା ଚିଲି କରିବା। सोया चिली बनवू ना सोया भजा आम सब खाई था। तुम देखी क्या तो टमाटर सॉस झाड़ा देख कितने जोर गरम चिली कर दे आ रोटी बस इतना कहना चाहूंगा कि देखी जी वेटिंग करी चलतु रुटी हो गला ये सोया चिली हो गला चलतु खाई नवा मु तो एक रुटी खाइबी से मैंने भात खाइबे आज गुरुवार चलतु रेडी हो गला खाई नवा आज मोर रुटी सोया चिली कखार भजा आचार आ बिटर भात आ सोनू मार भेसा आम देख बाला फुलिक समस्त भात मोर चल खाई नवा आपण मैंने भी खाई नि वीडियो लंबा हो ये रखुची काली नुआ एक फ्रेश वीडियो सागर मिलवा ओम साई राम।